Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien et que la recette d'aujourd'hui vous plaira. Alors aujourd'hui on va faire un gâteau sec. C'est en France, ici en France on les appelle les croquants. En Algérie, dans le Maghreb je pense, et on les appelle les croquets. Alors اليوم قلت نوريلكم الوصفة تاع لي كروكي. باش ديروا لي كروكي لازم لنا هاد المقادير. الوغ المقادير لازم لنا 200 غرام تاع السكر، 250 غرام زبده، 3 حبات ولاد الدجاج، 500 غرام فارينه. سا ديبون ابري نشوفوا كيفاش ولا لازم نزيدوا ولا لا. Tout dépend de la farine si elle absorbe ou pas, ou la tchrab ou la. Un paquet à la levure ou nzédo la vanille. On a indiqué du sucre vanillé. Voilà. Alors, pour faire les croquants ou les croquets, il nous faut 200 g de sucre, 250 g de beurre, 3 œufs, 500 g de farine, plus ou moins, tout dépend de la farine, si elle absorbe ou elle absorbe pas. Nous on dit 500 g, après on va voir si on rajoute ou pas. Un paquet de levure chimique et de la vanille ou du sucre vanillé, sans oublier le sel. Alors, on va commencer. نبداو على بركة الله. Déjà نبداو نحطو السكر ديالنا، نحطو هنايا le sucre avec le beurre. On va mélanger. Voilà, le sucre de واش نديرو نزيدو les œufs. La farine. Vous avez de la farine tellement, la levure, la vanille والقريصة تاع الملح. Donc on va mélanger كلش. الباط تجي شويه جاريه مي ما نخدموهاش تمتم، تجي شويه جاريه. دونك كون في كوا نحطوها نخلوها تريح. لو كروكي كيما حلو الطابع اللي يحبوا يريحوا. دونك كي تريح شويه تشرب، كي تشرب تولي فاسيل افاسوني. نخلوها تريح شويه ومن بعد نعاودو نولو. نخلوها واحد، شوفي ولا عندك الوقت خليها نص ساعه، نص ساعه تاخذ كاع راحتها وتشرب بيان. اذا كان ما عندكش الوقت تقدري باغ ديري لاباط الصباح معك، تكوني مع فطورك تواسي لاباط تاعك، لابخي ميدي تو فاسون. مي ولا ما كان ما عندكش الوقت نص ساعه 20 مينوت تريح تشرب شويه، وهي قد ما تشرب قد ما تولي مليحه. فوالا اسمها تشرب لك قد ما تريح بليتو تولي خير، باسكو تشرب وتجي فاسيل افاسوني. ا تو سويت. فوالا هايليك جاوني 3 بول دو 380 الوحده، قسمتهم على 3. دوك
J'ai préparé mon plateau de fait du papier sulfurisé. Donc, noisy, un peu de farine sur le plan de travail. Je te montre كيفاش كانت جارية. شوف كانت تلاصق دوك خلاص. Voilà, je vais ندلع شوية de la farine في البودان ديالي. Voilà, نرفدو ونحطو هنايا. نزيد لو دوزيام ومن بعد نسقمهم. Le troisième, je le ferai après. Donc, واش ندير؟ تقدروا تسقموا. Là j'ai pris un jaune d'œuf صفار بيضة. هنا حكمت باش تجي لا كولور الشابة بفنيجل هكذا une petite tasse درت فيها شوية ما شوية برك. Je prends du café soluble. ندير ندخل un peu de café soluble. Je mélange. J'ai pas mis beaucoup. Voilà. Parce que le quand tu as le café soluble داخل Nescafé ou là il يقعدوا comme des grumes. Donc je fais quoi? Je mets non. شوفوا. Et je mélange mon jaune d'œuf avec le café soluble dilué dans de l'eau. J'ai comme une belle couleur dorée. Voilà. Maintenant je fais quoi? Je passe le pinceau dessus. Maintenant, je vais prendre avec le dos d'une fourchette, une fourchette. نجوزو عليها هكذا. Après le dessin كل واحد aussi كيما يحبها. Moi je fais comme ça. Avec le dos d'une fourchette, je passe. Voilà. Après هاد لي كروكي ولا لي كروكون كاين لداخل يحبوا يواسوا لهم اللوز، كاين يحبوا يواسوا مكسرات، كاين يحبوا يواسوا الجوز، كاين يحبوا كل واحد يواسي كيما يحب. هذاك زياده. انا هنا في الدار ما يحبوش، يحبوهم ناتور هكذا. دونك ابري كل واحد يدير كيما يحب. دوك انا ندخلهم الفرن. je vais les enfourner à 180 degrés حتى يحمروا jusqu'à ce qu'ils prennent une belle couleur dorée. نخرجهم. مو انا هما نورمالمون نص طياب وتخرجيهم تقطعيهم. moi je préfère les faire cuire carrément. نطيبهم bien. كي يطيبوا نجبدهم je vais les découper ومن بعد نقلبهم باش يطيبوا لي كوتي. نزيد نحمرهم شويه نرجعهم للفوق. je vais les mettre au four et je reviens après. J'ai fini le troisième boudin. Pareil, je vais attendre que les autres sortent du four et je vais l'enfourner. Voici mes croquis راهم طابوا لي. باش ندير لهم خليتهم بردوا شويه. Je les ai un peu refroidir. Maintenant je vais couper. كامل هادوما je reviens. Voici هم لي كاني قطعتهم كامل en tranche. حطيتهم في سنيوه. دوك نحمروا لي كوتي. Et voilà, همليك les croquettes تاوعي ولا les croquants sont prêts, bien dorés à souhait. شوفوا كيفاش جاو. همليك شوفوا كيفاش جاو.
Ils sont vraiment très bons, ils sont très croustillants parce que le zebda hadik, le beurre joue un rôle. الزبدة تلعب دور كبير ماشي كيما تاع الزيت، كاين اللي يوصلهم بالزيت مي ça n'a rien à voir. تاع الزبدة يجوا فريمون هايلين. شوفوا كيفاش جاو، شوفوا شوفوا كيفاش التبساس تاعهم، كيفاش يجوا يقرمشوا تري كروستيون، هايلين كوا. فريمون سي ا تيستي. المحبين لي gâteaux secs, il n'y a pas mieux. J'espère que la recette d'aujourd'hui vous a plu. N'hésitez pas de liker ma vidéo, bien sûr. Et puis de me mettre des commentaires. Dites-moi ce que vous voulez que je vous fasse. Il n'y a aucun problème. J'ai beaucoup de choses dans ma tête à faire et tout. مي نتوما ولا كش حاجه عجبتكم ولا حابين نديرها قولوا لي نديرها لكم في لي كومونتير ولا sur ma page Facebook, c'est pareil, les délices de Nanou, c'est la même chose. J'espère que la recette d'aujourd'hui vous a plu. Je vous demande de bien vouloir vous abonner, d'inviter vos amis, la famille, liker ma vidéo et puis n'oubliez pas. Et puis je vous dis à très bientôt Inch'Allah pour une nouvelle recette. À très bientôt.